Over the bag! Over the bag! Over the bag! Over the bag! Hola, ¿qué tal, amantes del emparrillado? Y también a ustedes, seguidores casuales del fútbol americano. Estamos directamente en la entrada del Centro Deportivo Virginia Mason, la casa de los halcones marinos, equipo que continúa tratando de hacer los ajustes necesarios para que el equipo tenga un buen funcionamiento en el campo, ya que vienen de una derrota ante los Osos de Chicago que le hicieron la vida imposible a Russell Wilson. Lo atraparon atrás de la línea en 6 ocasiones y lo presionaron todo el partido. Khalil Mack por un lado, Hicks por el otro. Los apoyadores de línea tuvieron carriles interiores todo el partido para presionar al mariscal, y por eso es que el mismo Russell Wilson no ha logrado tener la importancia que lo ha hecho en el pasado. Creo que también es importante saber que Germain Ifedi simplemente no ha hecho lo suyo. No pudo con Khalil Mack, y en realidad la técnica le faltó a este jugador. Por lo cual creo que ya es hora de que a lo mejor George Fant, jugador que ha jugado en la misma posición, pero en el lado opuesto de la línea, se le dé una oportunidad. También la habilidad de volver a traer a jugadores que han estado lejos de las canchas, como J.D. Fluker, que ha venido con una lesión, pero estará entrenando esta semana y podría ser una adición importante para esta línea. Sin embargo, una mala noticia: Justin Britt, el centro, la base, el ancla de esta línea, terminó siendo lesionado en Chicago y todavía no sabemos si estará listo para el partido ante los Vaqueros de Dallas, y esto podría ser una baja importante. Sin embargo, la incongruencia de los técnicos es lo que me causa a mí un poco más de frustración, porque Pete Carroll y el resto de este grupo quería que este equipo hiciera las cosas bien en la manera terrestre, con Chris Carson siendo el líder. Sin embargo, el novato Rashard Penny fue el que tuvo 10 acarreos a solamente 6 de Carson. Creo que eso tiene que cambiar, más allá de que Pete Carroll nos comentó hoy que quiere que eso se corra como un comité y que los dos tengan alguna habilidad con el ovoide a lo largo de este juego terrestre. Pero por lo menos algo salió bien, la defensiva. Creo que entre Calitro y Kendrick, que termina siendo añadido al plantel de los Seahawks, esta misma semana lo hicieron muy bien, tratando de sustituir a bases importantes como lo son Bobby Wagner y KJ Wright. Pero hubo un jugador que también fue muy importante, Shaquille Griffin. Este esquinero tuvo un muy buen partido y terminó hablando con nosotros el día de hoy acerca de cómo ha sido y cómo ha mejorado su confianza en el emparrillado. I'm glad I'm finally getting the ball in my hand, and I feel like that's the main thing I want to work on, and it's just a huge confidence booster for me to finally start getting the ball in my hands early in the season. That's something I'm going to continue to work on. I know I still had a few, mistakes here and there, missed tackles, so it's stuff I still have to work on, but, I'm glad I'm making progress, and I'm glad I'm finally getting the ball in my hand and, just doing the things correctly and doing it right, and so I can help out a lot more. Now I'm just getting my head around. I feel like that's the main thing I had to do. Last year I feel like I was just playing it safe. You know what? I know I can punch the ball out. I know I'm good at tracking the ball and just make sure he doesn't catch it. I said now that I know I'm finally doing good with that, let's try getting the ball in my hands. Let's try to turn my head around. I was looking for it, finding it. And I'm finally getting it. And, the main thing I was doing, I was working all off season and, during camp was just turning my head around, just feeling that sense of confidence just to look for it and finding myself. And, I'm glad I got that same play, during the game and got the interception, because now it feels good to finally get that out the way. So now when it continues to happen, I don't have to think about it and second guess myself when the ball's in the air. The main thing he told me, you just got to feel it. The main thing was, I know I used to look back and I used to look the wrong way. There's a certain way you have to look. He was telling me, you're running, you got to look up straight in the air, because that's where the ball is at. The ball's not coming straight to you. So it was little stuff that he was teaching me, but he also wanted me to feel comfortable doing it. He didn't want to teach someone something that he does and, that only works for him. So his whole thing was to make sure I feel confident and I feel good about turning around and knowing where the ball is at and knowing how to find it. And that's something he taught me, so I'm just taking them same steps and finally applying it, to my game, and I'm glad it's working. Are you still seeking his advice during the season here? Oh yeah, no doubt. Everything he taught me last year, I'm continuing to use, and I think that's something that he was teaching me. I'm gonna continue to use for the rest of my life. As a mentor, I feel like that's one of the best mentors you can ever have, and I'm definitely grateful for that. If there's any questions, I still will shoot him a text or shoot him a call, and and he'll definitely help me out. And that's the type of person Richard Sherman is. He's always willing to help, and that's something that you, as a rookie last year, something you can always ask for and love to have from a person like Richard. So to this day, I still will ask questions or anything that I need to know or want to know.
he's always willing to help. So that's awesome from him. Is that odd that you still check in with a guy that's technically on a rival team right now? No, I don't think about it that way. You know, he's a brother to me. So when I call him and text him, I'm calling an older brother. That's how I look at it. And the way he helped me as in I'm helping my little brother. So the rival thing is not something we think about. It's just he's so down to earth person. He's willing to help anyone who needs it. And I mean, that's awesome to have a person like that. We need more people like that, you know, period. You know, that's willing to help anybody. So yeah, well, don't think about it, just older brother to me. Bueno, creo que Shaquille Griffin en su segundo año ha logrado encontrar la confianza que hace grandes esquineros en esta liga. Saber cuándo anticipar las oportunidades necesarias, saber cómo taclear, y creo que va a continuar teniendo una muy buena temporada después de que en el partido ante Chicago tuvo 2 intercepciones. Ahora, en la parte ofensiva, también creo que se mejoraron las cosas en la última cora ante los Osos de Chicago. Brian Charhaven encontró un poco más de fluidez y Tyler que terminó sumando 5 recepciones para 60 yardas y una anotación, algo que será importante ya que no sabemos cuándo regresará Doug Baldwin. Ahora el equipo enfrentará a los Vaqueros de Dallas este fin de semana y tendrá que hacer todo lo necesario para que en casa a lo mejor empiecen a cambiar el rumbo de una temporada que ha iniciado con mucha dificultad. Yo soy Niko Moreno, el Rolo del Noroeste, para The Portal USA, la casa de los protagonistas. Siempre con imágenes de Nick Sharkers. Tengan un buen día.